السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک لینگویج کی آج کی کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ عربک زبان میں جو ہمارا اسم اشارہ ہے اس کا اس کا استعمال ایز اے سبجیکٹ یعنی مبتدا کے طور پہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلی کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ڈیمونسٹریٹو فریز جس میں ایک اسم اشارہ اور دوسرا مشار الیہ ہوتا ہے، دونوں مل کر کے آپ کے سبجیکٹ یعنی مبتدا جس کو آپ ہندی میں کہہ سکتے ہیں ادیش بنتے ہیں۔ لیکن آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ ہمارا اسم اشارہ ہی مبتدا بنے گا یعنی سبجیکٹ بنے گا۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے یہ آپ کو سلائیڈ دکھ رہی ہے، ٹیلی گرام چینل ہے، اس پہ آپ کو PDF مل جائے گی۔ کلاس کو لائک کر دیجئے، کمنٹ کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے، اور ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو مل سکے۔ تو آج کی کلاس ہے اسم اشارہ ایز اے مبتدا، یعنی صرف اسم اشارہ ہی ترکیب میں آپ کا مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ مثال میں لکھا ہوا ہے، ھذا کتاب، ھذا آپ کا اسم اشارہ ہے اور صرف آپ کا اسم اشارہ ہی مبتدا بن رہا ہے۔ اس کے بعد جو کتابن آ رہا ہے، کتابن آپ کی خبر ہے یعنی پریڈیکیٹ ہے۔ تو ھذا کتابن یعنی دس از اے بک، یہ ایک کتاب ہے۔ اسی طرح آگے آپ دیکھیں گے دوسرا جملہ، ھذہ دوات، ھذہ اسم اشارہ ہے، اس کے بارے میں آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے کہ اسم اشارہ ہم نے 4 پڑھا تھا، ایک ھذا، ایک ھذہ، ایک ذالک اور ایک تلک۔ ہمارا جو یہ ھذا ہے، یہ ھذا ہمارے قریب کے لیے آتا ہے اور یہ مذکر کے لیے یعنی میسکولن کے لیے۔ اسی کے ساتھ آپ کا یہ جو ھذہ ہے، ھذہ ہمارا آتا ہے مؤنث قریب کے لیے یعنی فیمینن کے لیے، اور اسی طرح ہم نے پڑھا تھا ذالک، ذالک جو ہمارا ہے یہ دور کی چیز کے لیے، اور ذالک یہ میسکولن یعنی مذکر کے لیے خاص ہے، اور اسی طرح تلک ہمارا مؤنث کے لیے خاص ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہی چاروں بغیر مشار الیہ کے ہی یہی ترکیب میں مبتدا واقع ہو رہا ہے، کیونکہ عربک کی الگ الگ شکل ہوتی ہے، الگ الگ قسمیں ہیں۔ اس ڈیفرنس کو اگر ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تو ہمیں عربک زبان کو پڑھنا اور لکھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں ھذہ دوات، یہ ھذہ اسم اشارہ ہے اور یہ مؤنث کے لیے ہے کیونکہ آخر میں ہا ہے۔ تو دواتن، دواتن یہ انک پاٹ کو کہتے ہیں، یعنی دوات جس میں آپ اپنی سیاہی رکھتے ہیں۔ تو اس کو انگلش میں کہیں گے دس از این انک پاٹ۔ تو یہاں این اس لیے آیا کیونکہ آئی آگے جو ہے واول میں سے ہے۔ تو انگلش زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر واول سائن ہوگا، واول کا ساؤنڈ آئے گا، تو اس سے پہلے آرٹیکل اے اور این میں سے ہم این ہی یوز کرتے ہیں۔ تیسری مثال، ذالک کلب، ذالک دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالک ہی ترکیب میں آپ کا مبتدا واقع ہو رہا ہے یعنی ادیش بن رہا ہے، اور کلبن اے پریڈیکیٹ یعنی ودھیے بن رہا ہے۔ تو کلبن کتے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈاگ۔
तो डैट इज़ अ डॉग, क्योंकि ज़ालिका ये दूर के लिए है, इसके मुकाबिल इंग्लिश ज़ुबान में डैट का इस्तेमाल करते हैं। और आगे है तिल का क़ित्ततुन। क़ित्ततुन एक कैट यानी बिल्ली के लिए इस्तेमाल होता है, और तिल का भी दूर के लिए है, इसके लिए इंग्लिश में एक ही लफ्ज़ आता है डैट, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। अरबिक ज़ुबान में हमें जानना ज़रूरी है कि अगर वो चीज़ मैस्कुलिन है तो हम ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे, अगर वो चीज़ आपकी फेमिनिन है तो हम उसके लिए तिलका का यूज़ करते हैं। जैसे कि मिसाल में मौजूद है तिल का क़ित्ततुन के क़ित्ततुन के आखिर में गोलता है, अलामत तानीस 3 है, गोलता अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, इसमें से गोलता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा मुअन्नस है। इसके लिए अगर इसमें इशारा आएगा, अगर दूर के लिए, तो हम तिल का ही यूज़ करेंगे। हमने 4 मिसाल पढ़ ली। पहले में हादा का इस्तेमाल, दूसरे में हादिही का इस्तेमाल, तीसरे में आपका ज़ालिका का इस्तेमाल, और चौथी मिसाल में आपके तिलका का इस्तेमाल हुआ है। अब इस तरकीब में, इस सेंटेंस में क्या क्या बारीकियां हैं, किन किन चीज़ों को हमें जानना ज़रूरी है, इनको हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला ये कि आप देख रहे हैं हादा किताबुन, हादा इसमें इशारा है, नज़दीक के लिए है, मैस्कुलिन के लिए है, इसके अकॉर्डिंग हम किताबुन लाए हैं। तो हादा इसमें इशारा हुआ, किताबुन आपकी ख़बर हुई। हमने इससे पहले पढ़ रखा है कि जो आपका ये ख़बर होती है वो नकीरा होती है, उस पर तनवीन आती है। तो हम इस चीज़ को भी ख्याल रखेंगे कि ख़बर पे ए किताबुन हमारा मुशारुन इलैह नहीं वाक़ हो रहा, बस हादा, हादा ही इसमें इशारा मुब्तदा हो गया। आगे आपका जो किताबुन है ये आपकी ख़बर है, और इसी तरह हादिही मुअन्नस के लिए है, इसके अकॉर्डिंग हमने दवात का यूज़ किया, दवात के अकॉर्डिंग हादिही का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ इससे ये बात निकल के आती है कि हमें इसमें जेंडर और नंबर का भी ख्याल रखना है। अगर आपकी ख़बर मुफरद होगी तो ये हादा हादिही ज़ालिका तिलका आएगा, अगर ख़बर मुसन्ना होगी या जमा होगी तो उसके अकॉर्डिंग ये भी आपका जो इसमें इशारा है ये भी बदलेगा। और इसी के साथ मुज़क्कर और मुअन्नस के अकॉर्डिंग यानी मैस्कुलिन फेमिनिन के अकॉर्डिंग भी इसमें हम तब्दीली करेंगे। अब आगे मज़ीद हम इसको देखते हैं। जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि पहली यूनिट में हमने पढ़ा था कि हमारा जो जुमला इस्मिया है, यानी जुमला इस्मिया, उसमें हम मुरक्कब इशारी यानी डेमोस्ट्रेटिव फ्रेज़ को इस्तेमाल करते थे, जिसमें एक इसमें इशारा होता था और दूसरा मुशारुन इलैह। इसमें इशारा मुशारुन इलैह मिल करके हमारा मुब्तदा बनता था, उसके बाद वाला जुमला, उसके बाद वाला जो लफ्ज़, जो हर्फ आता था, उसके बाद वाला कलिमा हमारी ख़बर बनता था। यहाँ हम जानेंगे कि सिर्फ़ इसमें इशारा ही हमारा मुब्तदा वाक़े होगा तरकीब में, उसके साथ उसका मुशारुन इलैह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसा कि आप जब डेली कन्वर्सेशन करते हैं, यानी डेली की गुफ्तगू करते हैं, आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, तो आप कहते हैं दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। इसी तरह कहते हैं डैट इज़ अ पेन, यानी वह एक कलम है। और हम कभी इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस नहीं करते कि ये जो हमारा, यानी दिस ऑब्जेक्ट इज़ अ बुक, यानी दिस के आगे ऑब्जेक्ट यानी वस्तु यानी चीज़ का हम इजाफ़ा करें, ऐसा आपसी बोल चाल में हम नहीं बोलते।
تو یہاں دس اور دیٹ ہمارا ڈائریکٹ جو ہے سبجیکٹ بن رہا ہے، اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہماری پریڈیکیٹ یعنی خبر بنے گی. جیسا از اے پین، از اے پین جو ہماری ہے یہ خبر یعنی پریڈیکیٹ بن رہی ہے. اسی طرح عربک زبان میں بھی جملہ اسمیہ اس کی شکل بنائی جا سکتی ہے اسم اشارہ کے ساتھ، یعنی صرف اسم اشارہ ہی مبتدا واقع ہوگا، اس کے ساتھ مشار الیہ کو مینشن نہیں کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے یہ جو 4 مثالیں پڑھی ہیں اس کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا ہے. اب آگے کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسم اشارہ استعمال کرتے ہیں اور ہمارے ترکیب میں اسم اشارہ ہی مبتدا واقع ہوتا ہے، اس کے بعد والا جو کلمہ آئے گا، جو لفظ آئے گا، وہ ہمارا خبر بنتا ہے. ہم نے اس سے پہلے پڑھ رکھا ہے کہ ہماری جو خبر آتی ہے وہ نکیرہ آتی ہے، اس لیے اسم اشارہ اگر مبتدا بنے گا اس کے بعد خبر جو آئے گی اس کو ہم مشار الیہ کی طرح الف لام لا کر کے اس پر ضمہ نہیں لاتے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اسم اشارہ مشار الیہ کی ترکیب میں اسم اشارہ کے بعد جو مشار الیہ ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، پھر مستقل الگ سے اس کی خبر لائی جاتی، جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا ہے. لیکن یہاں ہمارا اسم اشارہ ہی صرف ہمارا مبتدا واقع ہو رہا ہے، اس کے بعد ہماری خبر آئے گی. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وی نیڈ ناٹ ٹو پریفکس الف لام ٹو اٹ ایز اٹ از آلریڈی اے ڈیفینٹ ناؤن، کیونکہ جو ہمارا اسم اشارہ ہے یعنی ھذا ھذہ ذالک تلک، یہ ہمارا خود ہی ڈیفینٹ ہے یعنی نشچت ہے یعنی معرفہ ہے. اس لیے اس میں اشارہ کو معرفہ بنانے کے لیے اس میں الف لام کا اضافہ ہم نہیں کریں گے. اگر اس میں اشارہ مشار الیہ دونوں مل کر کے ہمارے اگر مبتدا بن رہے ہیں تو ہم مشار الیہ پہ الف لام لگاتے ہیں. جیسے پڑھا تھا ھذا القلم جید، تو ھذا اس میں اشارہ تھا، اس کے ساتھ قلم مشار الیہ تھا اور جید آپ کی خبر تھی. لیکن یہاں اس میں اشارہ ہی ہمارا مبتدا بن رہا ہے، اس لیے اس پر الف لام نہیں لاتے، کیونکہ اس میں اشارہ ہمارا مبنی میں سے ہے، اس پہ بشکلن کوئی اعراب نہیں آتا. یہ تینوں حالتوں میں، چاہے وہ حالت رفعی ہو یا حالت نصبی ہو یا حالت جری ہو، تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح پڑھا جاتا ہے. وہی چیز کہی جا رہی ہے کہ ہم وی ول ناٹ اپلائی ضمہ، یعنی ہم اس میں اشارہ کے آخری لیٹر پہ، کیونکہ اعراب ہمارا کلمہ کے آخر میں آتا ہے، اس میں ہم ضمہ کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ وداؤٹ ضمہ، کیونکہ یہ ہمارا مبنی ہے، اس کو ہم نومینیٹو کیس میں یعنی حالت رفعی میں شمار کرتے ہیں. یہ تو ہم نے اس کا ڈیفینیشن، اس کے جو رول ہیں اس کے بارے میں، اس کے جو نیم ہے اس کے بارے میں پڑھا. اب اس کی ہم ایک مثال لے کر کے پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تب ہمیں اس کا جو کنسیپٹ ہے تو یہ ہمارا کلیئر ہو جائے گا. اب ہم ایک مثال کو لیتے ہیں. اس مثال میں لکھا ہوا ہے ھذا کتاب. اس سے پہلی مثال ہم نے پڑھا تھا ھذا الکتاب مفید، یہ کتاب مفید ہے. تو ھذا الکتاب، کتاب سے پہلے الف لام ہم لائے تھے، تو یہاں ہمارا اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر کے ہمارا مبتدا واقع ہو رہا تھا. لیکن یہاں جو سلائیڈ میں آپ کو دکھ رہا ہے یہ ھذا اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ ہی ترکیب میں ہمارا مبتدا واقع ہو رہا یعنی سبجیکٹ بن رہا ہے. اس کے بعد جو ہمارا ایک کتابن لکھا ہوا ہے، کتابن ہمارا یہ جو ہے خبر بن رہی ہے یعنی پریڈیکیٹ بن رہی ہے. اس لیے خبر پہ ہم نے پہلے بھی پڑھ رکھا ہے کہ
خبر ہماری نکرہ ہوتی ہے اس پہ تنوین آتی ہے، اس لیے ہمیں التباس یعنی یہ مشابہت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر عربی کا کوئی جملہ ہے اگر صرف وہی اس میں اشارہ ہی مبتدا بن رہا تو اس کے بعد جو خبر آئے گی وہ ہماری نکرہ واقع ہوگی، جیسا کہ مثال میں آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور اس میں جو کچھ ابھی ہم نے رول پڑھا ہے اس کو اب اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہاذا ہے، ہاذا کسی بھی حالت میں آئے گا، ہاذا ہمارا ہاذا ہی پڑھا جائے گا، اس کے آخر میں اعراب لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس پہ ہم الف لام کا بھی اضافہ نہیں کریں گے۔ آگے کا جو کتابوں نے ہماری خبر ہے اور ہم دیکھیں گے اس میں مطابقت بھی پائی جا رہی، کیونکہ ہاذا اس میں اشارہ قریب کے لیے میسکولین کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اب میسکولین کا اعتبار کریں گے خبر کو دیکھ کر کے، کیونکہ خبر ہماری کیا ہے، کتابون ہے، مذکر ہے، اس لیے ہم ہاذا ہی یوز کریں گے۔ تو ہاذا ہمارا مبتدا واقع ہو رہا ہے، اس کے بعد جو کتابون ہے ہماری خبر بن رہی ہے، اور پورا جملہ مل کر کے ہمارا جملہ اسمیہ ہے، کیونکہ یہ جملہ ہمارا اسم سے شروع ہو رہا ہے، ناؤن سے یعنی سنگیا سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے ہمارا جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ امید ہے کہ آج کی کلاس میں جو تھوڑا سا ٹرک تھی، ٹرکی چیز تھی، کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اس میں اشارہ مشار الیہ دونوں مل کر ہمارا ترکیب میں سبجیکٹ بن رہا تھا، لیکن آج کی کلاس میں ہمیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا صرف اس میں اشارہ ہی مبتدا بنے گا، اس کے بعد کا جو کلمہ آئے گا، جو لفظ آئے گا، ہماری خبر بنے گی، اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اونچی کلاس میں پہنچ جاتے ہیں، ایڈوانس لیول پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کی تمیز کرنا، اس کو فرق کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ترکیب میں اس میں اشارہ ہی مبتدا بن رہا ہے، آگے والا جملہ خبر بن رہا ہے کہ نہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں آگے والا جملہ نکرہ ہے تو ہم اس کو خبر بنا دیں گے۔ اگر اس میں اشارہ او مشار الیہ، مشار الیہ پہ الف لام ہے تو ہم کہہ دیں گے اس میں اشارہ مشار الیہ دونوں مل کر کے ہمارا مبتدا، اس کے بعد والی خبر ہم بنائیں گے۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد ہی اس کا ٹرانسلیٹ کرنا، اس کا ترجمہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم مزید اس کے بارے میں ہم نے کیا کیا سیکھا اس کا دوبارہ اعادہ کرتے ہیں، ریکیپیچولیشن کرتے ہیں کہ آج کی سبق میں ہم نے یہ سیکھا کہ اس میں اشارہ ہماری ترکیب میں، عربی کی ترکیب میں اس میں اشارہ ہی سبجیکٹ بنے گا، اور اس کے بعد جو ہمارا لفظ آئے گا، جو کلمہ آئے گا، وہ ہماری خبر بنے گی۔ تو اس میں ہمیں کیا چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں ہاذا، ہذہ، ذالک، تلک، تو یہاں ہاذا کتابن میں ہاذا کیا ہے، مبتدا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ مبتدا پہلے آتا ہے، اس کے بعد اس کی خبر آتی ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ مبتدا یوزڈ فرسٹ فالوڈ بائی دا خبر، یعنی اس کے بعد اس کی خبر کو لایا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہمیں یاد کرنا، ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ مبتدا پہلے آئے گا، خبر بعد میں ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ مشار الیہ دونوں مل کر کے مبتدا بنتے ہیں، جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا، اور یہاں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا صرف اس میں اشارہ ہی مبتدا بنے گا۔ دوسری بات ہمیں کیا ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ مبتدا ہمارا صرف اس میں اشارہ ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہی مبتدا بن رہا ہے، اور اس میں اشارہ ہمارا ڈیفینٹ یعنی معرفہ ہوتا ہے، یعنی نشچت ہوتا ہے، اس لیے اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس سے پہلے الف لام لگا دیں، کیونکہ جو ہمارا یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے، اس پر کوئی اعراب کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے ہیں۔ اور خبر، آگے جو ہماری خبر آ رہی ہے یہ انڈیفینٹ ہے، یعنی یہ نکرہ ہے، اس پہ تنوین آ رہی ہے۔ اب آگے ہمیں کیا چیز یاد رکھنا ضروری ہے کہ بوتھ، یعنی آپ کا جو مبتدا ہے اور خبر ہے یہ دونوں کیا ہے، ھذا کتابن، ھذا آپ کا مبتدا بن رہا ہے، اس کے بعد والا جو کلمہ ہے وہ ہماری خبر ہے۔ یہ دونوں کیا ہیں، سنگولر ہیں اور میسکولین ہیں۔ سنگولر میسکولین سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اس میں یعنی مبتدا اور خبر میں
हमें जेंडर का भी एतबार रखना पड़ेगा। यानी अगर आपकी ख़बर अगर मुज़क्कर है तो हम आप अपना इसमें इशारा जो मुब्तदा बन रहा है उसको उसी के अकॉर्डिंग मुब्तदा लाएंगे। यानी उसमें मुताबकत, उसमें इक्वलिटी, उसमें सिमिलरिटी, उसमें एकसानियत, उसमें समानता पाया जाना ज़रूरी होगा। नहीं तो आपका ये अरबिक का जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथी चीज़ हमें क्या याद रखना है इसमें ज़रूरी है कि मुब्तदा जो हमारा होता है ये नॉमिनेटिव केस में होता है, यानी हालत रफ़ई में होता है। क्योंकि मुब्तदा यहाँ हमारा इसमें इशारा बन रहा है और हमने पढ़ा कि जो हमारा जो इसमें इशारा होता है, इसमें इशारा में बज़ाहिर तीनों हालत में, चाहे हालत रफ़ई हो, हालत नस्बी, हालत जर्री, तीनों में एक ही एराब आता है। लेकिन अगर तरकीब में देखेंगे, अगर वो मुब्तदा बन रहा है तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस यानी हालत रफ़ई में होगा। अगरचे उसमें वावेल साइन यानी एराब की हालत बज़ाहिर कुछ नहीं दिख रही है, लेकिन वो हालत रफ़ई में मानेंगे, क्योंकि हादा किसी भी सूरत में आए हम उसको हादा ही पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारी ख़बर आएगी उसको हम ज़म्मा और तनवीन के साथ आएगी, क्योंकि ख़बर नकिरा है तो, और ये नकिरा जो है, नकिरा पे तनवीन आती है, यानी नून का साउंड इसमें आता है। उम्मीद है कि इसके बारे में हमने डिटेल से इंफॉर्मेशन हासिल की। अब हमने कितना समझा इसको हम चेक करने के लिए इस पे मज़ीद हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस के ज़रिए ये चीज़ें समझना और जानना हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। पहली एक्सरसाइज हमारी है अरबिक के इसमें इशारा, और उसके बाद उसकी ख़बर पे। अरबिक में 5 जुमले हैं, 5 वाक्य हैं, 5 सेंटेंस हैं। इसको पहले हम समझ लें, समझने के बाद इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मैं यहाँ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करके उसको पहले ख़ुद कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग होती है। जब आप खुद करके सीखेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे, और आपने देख लिया, नकल करके सीख लिया तो ये चीज़ आपके जहन में ज़्यादा देर तक बाकी नहीं रहती। जो चीज़ आप खुद करके सीखते हैं वो 75% ज़्यादा अचीवमेंट होता है। अगर आप नकल कर लिया तो 25% आप पा रहे हैं। तो क्योंकि क्लास लंबी हो जा रही है इसलिए हम इसका ट्रांसलेट आपके आसानी के लिए कर देते हैं, लेकिन आप इसको PDF डाउनलोड करके खुद आप इसको सॉल्व करने की, इसका ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पे वो इससे पहले की वीडियो देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, जो भी इससे पहले की क्लास है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। उसी के साथ टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको मिल जाएगी। आप वहां से टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके आप वहां से PDF हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो की लिंक भी उस पर शेयर की जाती है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अब तक जितनी क्लासें हुई हैं उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, क्योंकि सिस्टम से क्लास चल रही है। पहली क्लास आप देखेंगे फिर इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगी, नहीं तो समझना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अरबिक में बहुत बारीकियां हैं। यहाँ आपको हर एक कंसेप्ट को अलग अलग करके अलग अलग स्लाइड में, अलग अलग क्लास में समझाने की कोशिश की जा रही है। अब इसका ट्रांसलेट हम करते हैं। लिखा है हादा क़ितारुन। हादा के लिए मैंने इससे पहले भी पढ़ा, हादा के लिए दिस ही यूज़ होता है। क्या यूज़ होगा? दिस। अब मालूम है के लिए, अब ख़बर के अकॉर्डिंग यानी प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग हम इज़ एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लाते हैं तो इज़ ही आएगा यहाँ। दिस इज़। क़ितार यानी ट्रेन के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ अ ट्रेन। क्योंकि टी हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए एक ए आर्टिकल आएगा। नकिरा है इसलिए आर्टिकल यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ ट्रेन। तिलका सल्लाजतुन। तिलका ये दूर के लिए है, हमने पढ़ा है। तिलका के लिए आपका डेट यूज़ होगा। और अब हम डेट
उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे, डैट इज़ सल्लाजतुन, ए फ्रिज के लिए यानी रेफ्रिजरेटर के लिए, जो हमारे घरों में फ्रिज होती है उसको अरबिक ज़ुबान में सल्लाजा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज़ आ रेफ्रिजरेटर। तीसरा है हाजा फ़ारुन, हाजा के लिए दिस ही यूज़ करेंगे हम, और इज़ आएगा। फ़ारुन यानी ये चूहे के लिए इस्तेमाल होता है जो घरों में पाए जाते हैं। दिस इज़ अ माउस, आपके लैपटॉप का भी एक माउस होता है, क्योंकि वो चूहे की तरह छोटा होता है इसलिए उसका नाम भी माउस रखा गया है। लेकिन ये माउस, ये फ़ारुन जो आपका है, ये उस माउस के लिए जो चूहा जो घरों में पाया जाता है। तिल का सबूरतुन, तिल का है तो इसलिए डैट ही यूज़ होगा, और इस आएगा। सबूरतुन ए ब्लैक बोर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। आपको अब तो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल ख़त्म हो रहा, अब तो स्मार्ट बोर्ड आने लगे, लेकिन सबूरतुन का जो लफ्ज़ है वो ब्लैक बोर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लैक बोर्ड। अब आगे है ज़ालिका ताइरुन, ज़ालिका है तो डैट ही यूज़ होगा, ये हमें मालूम है कि ज़ालिका दूर के लिए आता है, और ताइरुन ए बर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर इसी के आखिर में बोलता है ताइरतुन तो एरोप्लेन के लिए भी यही लफ्ज़ यूज़ होता है। दिस इज़ अ बर्ड, एक चिड़िया है। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें जो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू अरबिक माल एराब, यानी जो नीचे जो आपको सेंटेंस यानी जुमले दिए जा रहे हैं इनको हमें ट्रांसलेट करना है अरबिक ज़ुबान में एराब के साथ। एराब इसलिए कहा गया ताकि आप इसको समझ सकें। पहला क्या है, दिस इज़ अ होटल, यह एक होटल है। होटल, तो दिस के लिए हम पहले क्या यूज़ करेंगे, आपको मालूम है दिस के लिए होटल, इसको अरबिक में कहते हैं फुंदुक। क्या कहते हैं, फुंदुक। तो इसीलिए हाजा ही यूज़ होगा, हाजा। और अ होटल फुंदुकुन, फुंदु, चलिए राब भी लग गया। हाजा फुंदुकुन, डैट इज़ अ शर्ट, डैट है तो इसलिए ज़ालिका तिलका में से कुछ आएगा। शर्ट, शर्ट के लिए अरबिक ज़ुबान में कमीज़ का लफ्ज़ आता है। कौन सा लफ्ज़, कमीज़। तो डैट इज़ अ शर्ट, तो डैट के लिए हम ज़ालिका का इस्तेमाल करेंगे, ज़ालिका। और कमीसुन, एराब लगा दिया। दिस इज़ अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर यानी अखबार के लिए, इसके लिए अरबिक ज़ुबान में जरीदा का लफ्ज़ आता है। सहीफ़ा भी आता है, जरीदा भी आता है। तो जरीदा आखिर में बोलता है इसलिए हम हाज़िही का लफ्ज़ लाएंगे। क्या लाएंगे, हाज़िही। दिस इज़ अ न्यूज़पेपर, हाज़िही जरीदतुन, जरीदतुन। डैट इज़ अ टूरिस्ट, टूरिस्ट कहते हैं सयाह को जो सफ़र करता है, यानी पर्यटक के लिए टूरिस्ट का लफ्ज़ आता है। इसके लिए अरबी ज़ुबान में साइहुन का लफ्ज़ आता है। डैट है तो इसलिए ज़ालिका यूज़ होगा, ज़ालिका। और साइहुन। दिस इज़ अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट यानी होटल के लिए रेस्टोरेंट का लफ्ज़ आता है इंग्लिश ज़ुबान में, और अरबिक में मताम का लफ्ज़ आता है। क्या आता है, मताम। होटल जहां आप ठहरते हो तो फुंदुक हो गया, मताम जहां आप जाकर खाना खाते हैं उसके लिए मताम का लफ्ज़ आता है।
तो आएगा दिस है, तो इसलिए हादा ही इस्तेमाल करेंगे। हादा मत अमुन, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं रिवीजन करने के लिए। आगे हम तीसरी एक्सरसाइज लेते हैं। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल इसमें इशारा। आखिर में आपकी खबर यानी प्रेडिकेट यानी विधेय दी हुई है। अब हम इस खबर के अकॉर्डिंग इसमें इशारा हादा हादिही ज़ालिका तिलका में से कोई एक यूज़ करेंगे और हमारा इसमें इशारा है मुब्तदा बनेगा, उसके बाद हमारी खबर बनेगी। तो पहला लफ्ज़ है कल्बुन। कल्बुन ये कुत्ते यानी डॉग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कल्बुन है तो इसके लिए हम हादा भी ला सकते हैं, ज़ालिका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया हाद। चलिए ज़ालिका ले आते हैं। ज़ालिका कल्बुन यानी वह कुत्ता है। मिहफज़तुन, मिहफज़तुन अरबिक ज़ुबान का लफ्ज़ है। हमारा वॉलेट के लिए जो छोटे छोटे पर्स होते हैं जिनको लेकर जिसमें हम रुपया पैसा या कार्ड रखते हैं, उसके लिए अरबिक ज़ुबान में मिहफज़तुन का लफ्ज़ आता है। और जो थोड़ा बड़ा बैग होता है जिसमें हम किताब वगैरह रखते हैं, उसके लिए आता है हक़ीबा, हक़ीबतुन, यानी उसको आपसी बोलचाल में हम कहते हैं हक़ीबा। और यह मिहफज़तुन, मिहफज़तुन ये वॉलेट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम तिलका यूज़ करेंगे या हादिही यूज़ करेंगे? हादिही का इस्तेमाल कर लेते हैं। हादिही मिहफज़तुन यानी ये वॉलेट है, ये आपका ये पर्स है। मिंदिलुन, मिंदिलुन ये रुमाल के लिए यानी हैंकर चीफ, जो छोटा रुमाल जिसको आप लेकर चलते हैं, उसके लिए मिंदिलुन का लफ्ज़ आता है। तो मिंदिलुन अब ये मुज़क्कर है, इसलिए आप इसके लिए हादा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे या ज़ालिका अगर दूर है। फ़रसुन या घोड़े के लिए है, तो हम फ़रसुन क्योंकि मुज़क्कर है इसलिए हम ज़ालिका का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करेंगे। ज़ालिका फ़रसुन या घोड़े के लिए यानी हॉर्स के लिए। और तैयारा, तैयारा देखिए, तायरा माने होता है एरोप्लेन और तैयारा माने होता है पायलट जो हवाई जहाज़ को चलाता है। तो तैयारा, तो यहाँ हम बोलता है इसलिए तिलका ही ले आएंगे, तिलका। तो बस आज की क्लास इतना ही। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आगे जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल निज़ाम एकेडमी 22, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करते हुए जाएं और कमेंट भी करें और इसको शेयर भी कर दें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मअस्सलामा इलल लिक़ा।